Ari na, kinauna ninda. Sarap na to. Ba? Masanay kita to. Malasarap, malamig ngali, no? Ano ni? Kako baboy niya. Beef yan, Tol. Ha? Beef. Shawarma. Ako mo? Sabi nande? Palin mo pa na ikwinta. Sabi na nyo. Sugar? Halo-halo mo din eh. Kasi ba lang lagayan nila sa social? Hindi ba kasi papel eh. Ah. Ayos ah. Sila, maraming lagay ng bagoong. Sigurado na iuwi mo yan. Lagyan mo bago. Ma'am Arjun, baby. Ito na? Oh, nakaabot na ka na, bibi? Ha? Ano? Pero sa abon, ha? Nga nakuha na naton?